شد في بالي واحد من لي بروميي جالاكسي اس 5 اللي جاو للمارشي في تونس عند تونيزيانا جروب وليدو. Alors deux variantes déjà, le modèle doré ou le modèle noir. نعرفوا اللي ولا يشبه شويه للنوت في الباك نتاعو يديروا حاجه لحركه التليفون. الفيرسيون اللي قبل كانت بلاستيك شويه وبرشا عباد مش عجبتهم. في النوت 3 بداو حاجه تشبه شويه للجل avec un surpiquage. ودوا عملوا حاجه تشبهها برشا بالنسبه للاس 5. Donc c'est plutôt plus élégant que le S4. J'aime bien. D'ailleurs خذاو حتى البور بيدو شبه الكتاب محلول هكا. C'est très inspiré du Note, donc c'est dans la continuité du Note 3. أول تست لأي téléphone, le temps de démarrage. Donc on démarre le téléphone. KitKat bien sûr. واحد من أول التليفونات مع les téléphones brandés Google اللي فيهم KitKat اليوم. Déjà la vélocité, ça apparaît très très vite, bon, c'est beaucoup plus rapide que le Note 3, chez mieux. Alors, أول حاجة درها في l'écran de veille اللي ما عادش فما les raccourcis كيما قبل الكل، donc فما un seul raccourci photo et c'est vraiment la fonction اللي نستخدم فيها في الاس 5. فما un mode جديد بالنسبة لتو سكي فوكس. هاو هنا ننظر فين ماشي أنا لو فوكس يتعمل rapidement. فما حاجة أخرى في المود فوتو نراها tout de suite ونستناو فيها الكل. هوب لو مود HDR الجديد في المود HDR هذايا اللي يخدم de manière automatique d'abord. نرجعو لاباري فوتو. و دوزيامون يخدم في الفيديو ce qui est une première. D'abord la qualité. Déjà on s'y attend. Définition QHD. À part l'appareil photo, la réactivité générale. Ça, à l'écran, j'ai l'impression que Mishran est encore plus lumineux que le S4. Le niveau déjà était plus lumineux que mon Note 3. Déjà, c'est énervant. Alors voilà, j'ai mon Note 3 juste à côté. Déjà, là, nos différences de taille. قرب من Note 3. Donc, العباد اللي يقولوا اليوم نحب تليفون كبير مي مش كبير كيما النوت يقعد جيرابل à une seule main. اليوم كيما les iPhones فما كيما 5S تنجم تحل التليفون avec l'empreinte digitale نتاعك مش البوس برك داير. الحاجة اللي ممكن خير شوية من الايفون ما تستعملهاش كان في الحالين وتسكير وفي الايتونز، تستعملها كيف حتى باش تشري باي بال وغيره. دونك يباري كو يحاولوا قاعدين يلقاو d'autres utilisations pour l'identification. هذه حاجة باهية. Déjà, الحاجة الباهية la version اللي عندنا تو في تونس finalement c'est la même version في العالم الكل. Donc avec notre Snapdragon à 2.5 point de rigueur, génial, réactif. Finalement on a le 4K في الفيديو. فما داير une option جديدة اللي هي تقيس الكابتور نتاعي نحكيو عليها برشا، تقيس قداش نقاط القلب نتاعك. Je sais pas si ça s'active tout de suite. نحط fréquence cardiaque. Voilà. Je suis en train de mesurer 96 BPM, BPS sportif. Donc هذا يمشي بالكدا en plus avec الجير. خرجت فيرسيون جديدة بالنسبة للمونجيلا. الناس الكل طاحوا يعملوا في الجير، مي رابلون كو سامسونج من الاولانيين اللي خرجوا اون مونتر اللي تمشي مع التليفون. ولا اللي كانت تباع مع النوت 3 برك اليوم اللي ادابتي حتى avec les جالاكسي. وفما موديل جديد beaucoup plus fin sympathique يمشي بالكدا خاصة avec les sportifs j'imagine ou avec l'application SR. فما un mode يشبه شوية المود ستامينا تاع لي سوني إريكسون تاع لي سوني إكسبيريا سامسونج mais qui va beaucoup plus loin. اليوم التليفون ينجم يتعدى pratiquement en noir et blanc ويوليو فيه كان 6 فونكسيون هكاهو، وحتى كان فيه 10% برك جو ينجم يشدك نهار كامل التليفونات وكل شيء. بالاخر ندخلوا على 3G ونشوفوا يحكيو برشا على لي كونيكتيفيتي جدد اللي موجودين فيه. Wi-Fi dernière génération, l'USB 3 نتاعو. D'ailleurs l'USB 3 c'est bizarre بالنسبة للتليفون جالاكسي قديم ماهوش لبرا كيما العادة. علاش؟ على خاطر il a la norme IP67 donc il est protégé contre les poussières ou contre الماء. donc تنجم تقعد فيه تحت الماء
كاين من يشتغل هكا 30 minutes ميترو تحت الماء ce qui est bien. En tout cas, dis-moi, ça rassure. Le téléphone est là-bas comme la avoir un téléphone qui résiste, c'est bien. خلينا نمشي نلوج على الفيديو على S5 ترى. Galaxy S5. J'adore depuis toujours le clavier d'Android. Il est toujours aussi bien. Donc là, la présentation Piao, je lance la vidéo. Alors, le son. Ah, bizarre. J'ai comme l'impression qu'il est très mieux spatialisé pour tenter que ce que j'ai sur le Note. Finalement, l'impression elle est très bonne. J'ai l'impression d'avoir un mini Note, un Galaxy, mais le gamme l'Artima. Mais si l'écran AMOLED il passe, par contre ça c'est un truc de génération en génération. Une capchine de super AMOLED et je crois dans le حق Samsung قبل كان parmi les points faibles de super AMOLED في الشمس la luminosité طايحة. Il est très contrasté, la luminosité طايحة. Les générations الأخرانية تحسن مباشر. Et j'ai l'impression qu'il est encore plus lumineux. Quand même, rien à voir. Je suis sûr que le pic de luminosité, mention moins bien بالنسبة للhaut-parleur التالي. حتى لو بين الhaut-parleur مشكلة كي تحط تليفون هكا ينجم يتغطى الhaut-parleur. Je préfère toujours كيما في النوت يبدا الhaut-parleur الأولى. Mais n'empêche qu'il faut essayer. Peut-être que la caméra بما أنها طالعة شوية ça permet un haut-parleur de couvert complètement, donc c'est à essayer. Plein de nouveaux capteurs concentrés de technologie, ce qui est bien avec la gamme Galaxy. Moi j'avais dit pour le web, mais où est l'innovation? Tu sens que de génération en génération, le produit est peaufiné, il est amélioré. L'intégration des services Google, Machine ou Hasno, c'est génial. J'attends qu'il soit commercialisé.